अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का सेशन हमने एग्जैक्टली उसी तरह से उसी रेंज में इनफैक्ट देखा जो रेंज आपके साथ में हमने शेयर की थी लास्ट वॉइस नोट में। 41,450 से 41,600 की रेंज हमने बताई थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, और साथ साथ ये भी बताया था कि जो पिछला सेशन हमने एक इवनिंग स्टार पैटर्न के साथ देखा है उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि 41,050 या 41,100 तक इंडेक्स जो है वो फॉल कर सकता है। आज हमने देखा कि 41,458 का इंडेक्स ने एक हाई लगाया एंड देन एक शार्प फॉल के बाद 41,068 का लो लगाया, जबकि क्लोजिंग 41,102 पे आई 245 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ। और जो क्लोजिंग हुई है वो 24 जून से अब तक के लोएस्ट लेवल पे हुई है। 24 जून को हमने 41,051 पे मार्केट को बंद होते हुए देखा था। और ओवरऑल अगर बात करूं तो लास्ट ट्यूसडे से लेके अब तक मार्केट ने या मार्केट इंडेक्स ने तकरीबन 1,100 पॉइंट्स लूज़ कर लिए हैं। 42,150 का हमने हाई लगते हुए देखा था 28 जून को, और आज हमने 41,068 का लो लगते हुए देखा है। तो कलेक्टिवली 1,100 पॉइंट्स हमने तकरीबन लूज़ होते हुए देखे हैं इस पिछले पूरे एक हफ़्ते में। और जो अफसोस की बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो ये हमेशा बात कर रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो न्यूज़ पे चलती है और मार्केट इवेंट्स पे चलती है, मार्केट इस पे चलती है, उस पे चलती है। आप देखें कि सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। IMF से वी ऑल नो कि IMF से आज नहीं तो कल शायद डील हो ही जाएगी। प्लस ऑयल भी उस तरह से नीचे आ रहा है, डॉलर भी सो कॉल्ड ठीक है 213 से 204 4.5 का एक लो लगा के दोबारा 206 के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन ठीक है अपने अपने उस हाई से 213 13.5 वाले हाई से जो है वो डॉलर भी नीचे आ चुका है। तो सब चीज़ें उस तरह से तो सही चल रही हैं, लेकिन मार्केट जो है वो उस तरह कंट्रोल में नहीं आ रही। तो समझने की ज़रूरत है कि जब एक चीज़ एक मेजर ब्रेकडाउन का शिकार होती है, और ख़ासकर जब टेक्निकल लेवल्स आपको बहुत पहले शेयर कर दिए गए होते हैं तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा शायद अब आप लोगों को हो रहा होगा। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 41.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के मुकाबले में 4.5% डाउन है। और ना सिर्फ कल के मुकाबले में 4.5% डाउन है, बल्कि जून की 10 तारीख से अब तक तकरीबन एक महीना हो गया क्या लोएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम हमने आज जनरेट होते हुए देखा। अब जो सेशन क्लोजिंग हुई है 41,200 से नीचे और 3 इनसाइड्स डाउन पैटर्न के साथ, तो इसके बेस पे अगेन जो एग्रेसिव बेयर्स हैं वो उनको फर्दर स्ट्रेंथ मिलते हुए नज़र आ रही है। और आने वाले सेशन में एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स के बेयर्स जो हैं वो 41,050 जो कि फ्राइडे जो 24 जून का जो क्लोजिंग लेवल था उसको, या 40,950 को जो है वो कहीं टेस्ट करें। 40,880 उसके बाद एक नेक्स्ट अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। अच्छी सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अच्छी सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे आप बाय करना शुरू कर दें। लेकिन अगर 40,880 का लेवल टूटता है तो फिर 40,800 से 780 की रेंज हम देख सकेंगे, जहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग होते हुए रूल आउट हम नहीं कर सकते। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इसमें किसी किस्म का कोई बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होते हुए शायद नज़र ना आए, और देखना ये होगा कि जो मैंने कल भी कहा था उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो शॉर्ट में है वो अपने शॉर्ट कवरिंग पे ध्यान दें, या जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिपोर्ट अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर की हुई है उसको देखते हुए आप लोग जो है ट्रेडिंग स्टॉप्स को मेंटेन करते हुए अपने रिस्क को कंट्रोल करें, ताकि आपकी पोजीशंस जो हैं वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ हों, चाहे जितनी भी वॉलेटिलिटी मार्केट में नज़र आ रही हो।
کیونکہ اگر 40,780 کا لیول ٹوٹتا ہے تو 40,700 سے 590 کی جو رینج منتھلی آؤٹ لک میں ڈسکس کی تھی وہ رینج ہمیں کھلتے ہوئے نظر آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ منتھلی ٹارگٹس میں نے 40,700 یا 590 کے بتائے تھے انیشیل ٹارگٹس. آج 5 جولائی ہے, کل 6 جولائی ہے, اور اب نظر آ رہا ہے کہ وہ منتھلی ٹارگٹس جو ہیں وہ 4 یا 5 یا 6 تاریخ کو ہم ہٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مطلب بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین ایک تو بہت بڑا نام ہے مارکیٹ کا, میں نام نہیں لوں گا, آپ سب شاید پہچان لیں گے جب میں ان کی بات کروں گا یا اس بات کو چھیڑوں گا. جنوری میں وہ صاحب ٹویٹر پہ آ کے کہتے تھے کہ مجھے حیرانگی ہے کہ کون اس لیول پہ سیل کر سکتا ہے, یہ تو بائی کے لیول ہیں, یہ تو ایکومولیشن کے لیول ہیں. جنوری 2022 کی بات بتا رہا ہوں. آج ہم جولائی 2022 میں کھڑے ہوئے, اور صرف انڈیکس کو نہیں, آپ سٹاکس کو دیکھ لیں. 99% سٹاکس جو ہیں وہ یا 95% سٹاکس جو ہیں وہ اس ریٹ سے تقریباً کوئی 30-35% تو نیچے ہیں ہی ہیں. اور وہ صاحب جو ہے وہ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے مارکیٹ میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی, ابھی بھی وہی بات کر رہے ہوں کہ مجھے مارکیٹ میں خرابی نظر نہیں آ رہی. تو خرابی مطلب کب آئے گی, سوچنے کی بات ہے نا. ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو جنوری سے یہ کہتا رہا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے, مارکیٹ اچھی ہے, مارکیٹ اچھی ہے, مارکیٹ اچھی ہے, اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ اچھی ہے, مارکیٹ اچھی ہے, مارکیٹ اچھی ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کون لوگ ہیں. تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں. ڈاؤن سائڈ میں نے بتا دی, اپ سائڈ پہ 41,200 سے 275 انیشیل ریزسٹنس ہے, جبکہ 41,470 سے 530 کے بیچ ہم ٹاپ فار دا ڈے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسٹریٹجی وہی ہے کہ جنہوں نے سیل آن اسٹرینتھ کے لیولز کو فالو کیا ہے پچھلے ہفتے سے اب تک, وہ رسک مینجمنٹ کا ساتھ نہ چھوڑیں تاکہ پوزیشنز آپ کے لاکڈ گینز کے ساتھ کلوز ہوں. اب وہ رسک مینجمنٹ کیا ہے, کس طرح سے, وہ ظاہر ہے میں نے اپنے پریمیم کلائنٹس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے, اور پریمیم کلائنٹ کس طرح بننا ہے, کیا ہے, وہ اس پورے ویڈیو سیشن میں جو کور نوٹ ہے, جو کور پکچر ہے, اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. بائرز آبویسلی ان کو انتظار کرنا پڑے گا, ابھی شاید ان کی باری اتنی جلدی نہ آ سکے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.